Maya payaldo kareng kaya kaming kabalen. Manalbe ko pong Reconnect an Evangelical Mission. Sana po, king kapamilata na ning paksang pisabyan tange ni, adinanda kayo pong maulagang kabalwan tungkol king Iglesia ni Cristo. Paniwalan mi na, eya po bayo king kaya kayong panamdam, ing lagyong Iglesia ni Cristo. Lalo na po ring ating kakilala, ring ating kamag-anak, o ring ating kalugurang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Panayerin pong daramdaman ring programa ng Iglesia ni Cristo king radyo, apapanalbe niya po king TV, ang pong king social media. O neng dakal pa rin po ing emikibalo hanggang ngeni. Nano ya po ing Iglesia ni Cristo? At pangaral miya ing pamaglob king Iglesia ni Cristo. Nano ya po kanuing apala o pakinabang na ning meto nga tao nung lungubya king Iglesia ni Cristo. At etutok nang ing pamaglob daring tao king Iglesia ni Cristo. Paboren nyo kami pong sagot kareng kotang nga rin ang makabate po king tuturuning Biblia o ding banal na kasulatan. Umpisan tayo po ing pamagaral at muna tamo pong pakibalwan. Nano ya po ba ing Iglesia ni Cristo? Basan tayo po ing makasulat keti Mateo 16:18. At ako sasabyan ko kaya ka, ikay Pedro, at babo na niting bato, italakad ke ing Iglesia ko. Kabalen, ini po ing Iglesyang telakad ng Kristo, naausan ng ing Iglesia ko. Dapat po apansinan tayo na metong yamo po ing Iglesyang telakad na ning Ginoong Jesucristo. Ngani, makanano de po inawos ding apostoles, ing Iglesyang telakad ng Kristo. Basan tayo po ing makasulat, keti Roma 16:16. Mipapanatu kayo king metong at metong, king mitmong lugod. Pakumustada kayo naman ding sablang Iglesia ng Kristo. Kabalen, makanano de po inawos ding apostoles, ing Iglesyang telakad na ning Ginoong Jesucristo. Bate po king kaya katamong binasa, Iglesia ni Cristo. Inya, ing pakibat king mumunang kutang tamo po, nanuya po ing Iglesia ni Cristo. Iti po ing Iglesyang telakad na ning Ginoong Jesucristo. Ing may atong pangkutang, ot pangaral miya po ing Iglesia ni Cristo. Pakibalwan tamo. Ot telakad niya pong Cristo, ing Iglesia ni Cristo. Nano pong layo na king pamatalakad na king Iglesia. Basan tayo po ing makasulat. Keti Mateo 16:18, makanini po ing ating basa. At ako sasabyan ko kaya ka, ikay Pedro, at babo na niting bato, italakad ke ing Iglesia ko, at ere sambutan ding pasbol ning impyerno. Kabalen, o telakad niya po ning Ginoong Jesucristo, ing Iglesia ni Cristo, nano pong layo na. Para po eya sambot ding pasbol ning impyerno. Nano pong kabaldugan na nito? Nung basan tayo po ini, king Bibliang Tagalog, king Magandang Balita Biblia, para po eya sambot ing kamatayan. Inya, eya po sambot ing kamatayan. Kareng taong linob king Iglesia ni Cristo. Anya, maulagaya talaga ing tunay Iglesia. May git pa po king kaya katamong pibanyan, king kabiasnan, king upaya at aliwa pa uling agyang atin nalareting meto nga tao, malyariya pamuring mate. Siguro ating magsalitang makanini. Ating kaming kakilalang miyembro Iglesia ni Cristo, pero meteyari naman. Emi po tuturo na nung lungublareng tao king Iglesia ni Cristo, nalamate. Hali po, Kristo mismo, may karanas siya pong kamatayan. Meteya mo rin naman. Ang pong ding apostol, ang pong ding mumu ng Kristiyano. Telaga ne po kasi ng Diyos, kareng sabla, ing kamatayan. Abasa tayo po yan, king Hebreo 9:27. Ngani, makananuya po matupad ing pengako ng Ginoong Jesucristo, king kayang Iglesia na sambutan ning kamatayan. Basan tayo po ing makasulat keti Juan 11:25. Nga ng Jesus, ako ing pamanyubling mebie at ing bie. Ing maniwala ka nako, agyang mateya, miyeyang pasibayo. Makanano ya po matupad ing pengako na ning Ginoong Jesucristo na eya po sambut ing kamatayan king Iglesia ni Cristo. Anang Ginoong Jesucristo ing maniwala o salpantaya kaya, agyang mateya, miyeya pong pasibayo. Inya, makaranas siya mo namang kamatayan, ring miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pero, ating pangako, mabielang pasibayo. Yan yung kotang tamo po, kapilan lang mabiyang pasibayo. Basan tayo po ing makasulat, keti Juan 5:28 hanggang 29. Eyo pagmulalan iti, uling daratang na ing oras, nung kapilan ding sablang at syukaring kutkutan, damdaman ding siwala at lumwala. Subli lang miye, detang di napat mayap, at miye lang nga langangga.
subli naman mie detang di napat emayap, oneng mi parusan la. Kabalen, kapilan la po mi biyeng pasibayo, ring miyembro da po ding Iglesia ni Cristo, kingaldo po ning pamanukom, ing pamanyubling mie. Kingaldong ito, atin pong aduang klaseng pamanyubling mie. Dingaliwa, teta pong di napat mayap, subli lang mie, midinan la pong biyeng alanganga. Rengaliwa naman po, di napat la pong emayap, subli lang mie, oneng mi parusan la. Inya kabalen, mapalad la ding subling mie, para king biyeng alanganga. Malas noman ding subling bie, para mi parusan. Kaya ila, sambutan dala ning kamatayan. Yani, nanong parusayng mi pagkalob, karing malas o alang kapalaran. Basan tayo po, ing makasulat, keti kapahayagan, 20:14, makanini po yung makasulat king Biblia. Miyugseya yung kamatayan nating Hades, king dagat-dagatan naning api. Iting dagat-dagatan naning api, yaing kadwang kamatayan. Kabalen, nanong parusa po ing mibye, kareta pong di napat emayap, king aldoning pamanukom. Bate po, king kaya katamong binasa, ing kadwang kamatayan, king dagat-dagatan naning api. King aliwang banda, ninula po ring taong midina naman biye alanganga. Pasantanay man po yung makasulat, keti Juan 3, ing talatay 16, makanini po yung makasulat. Uli na ning maragul ng lugod ning Diyos, king yato, binyeneng bugtong ng anak, banging ninumang maniwala kaya, eya mate, nune, mirinan niyang biye alanganga. Kabalen, nino po ing midinang biye alanganga? Deta pong maniwala o sasalpantaya, king kaya katamo pong Ginong Jesucristo. Inya, ding taong di napat, king kaburyan ning Diyos sa dapat lang niwala, dapat lang salpantaya kang Kristo, ila po ding alang kapalaran o ila po yung miparusan king aldo ning pamanukom. Ninuya po ing tune asasalpantaya, bate po king Ginong Jesucristo. Basan tayo po ing makasulat, keti Juan 10:26, keni pong metong salin ning Biblia, ing lagyo na po the Living Bible. Makanini po ing makasulat. But you don't believe me because you are not part of my flock. Kabalen, ninula po ring tune asasalpantaya. Reta pong kayabe king amanwa na po ning Ginong Jesucristo, akayabe king kayang flock o king Tagalog, king kayang kawan. Kaya ding taong kayabe, king kawan na ning Ginong Jesucristo, ila po talaga ing kikilalanan ng tune asasalpantaya o maniwala kaya. Yani, o ding at king kawan, mikabyelang alanganga. Basan taneman po ing makasulat, keti po Juan, Gis 7:9, keni pong metong asali ning Biblia, keng Revised English Bible, makanini po ing makasulat. So Jesus spoke again, in very truth I tell you, I am the door of the sheepfold. I am the door. Anyone who comes into the fold through me will be safe. Ingkotang tamo po kabalen, o ding at po king kilub ning kawan, ila po ing midinang biye alanganga. Uling ana po ning Ginong Jesucristo, reng lungub kaya king kilub ning kawan, ila po ing miligtas. Inya, kailangan na po ning tao talaga na lungub king kawan. Bang miligtas siya, bang midinan niyang biye alanganga. Dengaliwa kasi, buri ding Ginong Jesucristo, buri daring miligtas. Pero eda po buri ing paralan at tuturo na po ning Ginong Jesucristo, bang miligtas na. Nung etaya po paniwalan, ang pong etaya gawanin nino pa po ing paniwalan tamo, nino pa po ing tukyan tamo, bang miligtas tamo. Ing talapagligtas na po mismo, ing sasabi kanini. Kaya tandaanan tayo po ini kabalen. Pengako na po ning talapagligtas, na ing kaligtasan, para yamo po kareng at yuking kilob ning kawan, ali po kareng sablang tao. Nanuya po ngeni ing kawan, kung no ka rin lareng taong linob king Ginong Jesucristo. Basan tayo po ing makasulat, keti Gawa 20:28, king salin na pong lamsa, makanini po yung makasulat. Take heed therefore to yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ, which He has purchased with His blood. Ingkotang tamo, nanuya po ing kawan, na dapat ing tao lungubya keta at suya keta. Bang midinan niyang kaligtasan, midinan niyang biyalangang. Bate po, king kaya katamong binasa,
ing Church of Christ, o king Tagalog, Iglesia ni Kristo. Inya, ini po ing pakibat tamo. Karengkot ang tamo nandin. Nanuya po kano ing apala o pakinabang naning meto nga tao nung lungubya king Iglesia ni Kristo. Ing pakibat ken, miligtas siya. Ing metong pangkotang, ot ela po tutok nang reng tao king pamaglob king Iglesia ni Kristo. Ing pakibat ken, uling aintindyan de po ing utos na ning Ginoong Jesucristo na kailangang lungubla king Iglesia ni Kristo. At ita, tikyan data. Ikami man po, dimdam miya po ing utos ning Dios king kapamilata na ning Ginoong Jesucristo. Aintindyan miya po ita, gewa miya po ita. Atin po kasing tao na may kiramdam miya po, dapat ene aintindihan. Kaya ene agawa itang utos na ning Ginoong Jesucristo. Atin mo ring may kiramdam niya, dapat ene buring intindyan. Uling ene buring gawan itang utos na ning Ginoong Jesucristo. Atin mo rin pong may kiramdam, aintindyan pero ene man po buring tukyan itang sasabyanan ning Ginoong Jesucristo. Kaya ikayo po, puwari, dimdam yengeni, ing utos ning Dios. Ing kutang mi po, aintindyan niya po ba? Siguro, ing pakibat po kaya kami, aintindyan ke. Nung dimdam taya, aintindyan taya, itang tuturunan ng Ginoong Jesucristo, ing sunod mi pong kutang kaya kayo, tukyan taya po ba ini? Gawan taya po ba? Ing tuturunan po ng Ginoong Jesucristo. Malamang, ing pakibat po kaya kami, gawan miya po yan. Pero ngayon, ing kutang tamo po, kapilan taya po gawan. Ing pamaglob king Iglesia, kapilan taya po gawan. Ing tuturunan ng talapagligtas. Basan taya po, ing makasulat, keti Hebreo 3:15. Makanini po ing pahayag ng Biblia. Iti yung sasabyan na ning kasulatan. Nung damdaman yung ngeni, ing boses ning Dios, kayo masya sa buntok. Anti mo ing depat ding makatwayo kanitang migrebeldi la, laban king Dios. Kabalen, kapilan taya po dapat gawan. Ing tuturo na po ning talapagligtas, alungob tamo king Iglesia ni Kristo. Ana po king Biblia, ngening dimdam taya po ing boses ning Ginong Dios. O ngening dimdam taya ing tuturuning Dios king kapamilata na po ning Biblia. Sana po makinabang tamo. Ketang gewa ng Ginoong Jesucristo, magtalakad king kayang Iglesia. Sana miyabe-yabe tamo ngan keti. Bang akam tantaya po ing pangayat bus. Bang mipatawad tamo po king kaya katamong kasalanan at abe-abe taya pong tanggapan ning kaligtasan ning kaya katamong kaladwa at ing bieng alangangga. Agkat na kayo kabalen, patuloy ang magsuri kareng aral na ning Iglesia ni Kristo asasalpantayanan mi po. Pwede ko pong manalbe king INC TV, makiramdam ko po king INC Radio. Pwede yun pong puntalan rin kaya kaming social media platforms. Mag-search ko mo pong Iglesia ni Kristo king internet at dakal na ko pong akita content asumaup kaya kayo pong pamagsuri. Malyari ko rin pong pumunta kareng lokal mi po, malapit kaya kayong lugar o kaya pasaup ko po kareng kakilala yo, kareng kamag-anak yo o kareng kaluguran nyo po kaanib king Iglesia ni Kristo. Dakal pong salamat kabalen, king oras sa binyeyo, king kaya katamong pamag-aral. Gawan tayo po, ing buri ning Diyos, bang tanggapan tala, ring kayang pangako.